Before we review the third war of the Diadochi, Før vi gennemgår den tredje diadokkrig, I want to reinforce one point vil jeg gerne forstærke en pointe, that I've been saying all year. som jeg har sagt hele året, Some people seem to still not be getting og som der stadig er nogle folk, der ikke ser ud til at helt at forstå, or accepting. eller i hvert fald acceptere. So I want to make a point. Så jeg vil gerne We've Kom studied med en some pointe. wars these last 8 months. Vi har studeret nogle krige de sidste Those måneder. wars are characterized by elephants. De krige er karakteriseret af elefanters When we make tilstedeværelse. application, Når vi drager en parallel, eller we laver could en see anvendelse, battles in our history, kan vi se slag i vores historie 2016, 2016, 2018, 2018, 2019, 2019 and Panium. og Panium. Each battle Hvert slag is decided by the use of elephants, afgøres ved brugen af elefanter. one common mode of warfare. En fælles form for krigsførelse. We were able to build strong logic Vi har været i stand til at bygge en stærk logik to show that elephants for at vise, at elefanter equal a mode of warfare er lige med en form for krigsførelse, that you could describe as an information war, som man kan beskrive med en informationskrig, psychological. psykologisk krigsførelse. The weapon developed in the information age Det våben, som udvikles i informationsalderen, is information weaponry. er informationsvåben. Before we go into our wars, I just want to reiterate this point. Før vi går tilbage til vores krig, vil jeg blot gerne fortælle det igen. The strength of the evidence that we have Styrken af det beviser, som vi to har, demonstrate what this war looks like. for at demonstrere, hvordan den her krig ser ud. 7 BC, 7 før Kristus. 973.4. Undskyld, det er en reference. 7 BC 973.4. In this paragraph, Denne paragraf Ellen White is talking about the war in heaven, taler Ellen White om krigen i himlen. the first war ever fought. Den første krig, der nogensinde blev udkæmpet. When you go to the end of that paragraph, she quotes a Bible verse. Der citerer hun et bibelcitat. And there was war in heaven, Og der var krig i himlen. Michael and his angels Mikael og hans fought against the dragon, engle kæmpede mod dragen, and the dragon fought and his angels, og dragen kæmpede med sine engle and prevailed not. og vandt ikke. So Satan fought against Christ, Så Satan kæmpede mod Kristus. Satan lost, Satan tabte and was thrown out of heaven. og blev smidt ud af himlen. If we identify the structure of a paragraph, Hvis vi identificerer en paragrafstruktur, we know that this concluding sentence så ved vi, at den her konkluderende is sætning introduced in the first sentence, bliver introduceret i den allerførste sætning i paragrafen repeated in the body. og gentaget i midterstykket. So the first and leading sentence of this paragraph Så den første indledende sætning i den her paragraf is going to summarize the point being made. vil opsummere på den pointe, der bliver lavet. The body of the paragraph will repeat it, Indholdet af selve paragrafen vil and gentage then the det, conclusion og så konklusionen will repeat it again. vil gentage det igen. The conclusion is the war in heaven, Konklusionen er krigen i himlen, but the leading sentence men den indledende sætning already defines for us definerer allerede for os, what the war in heaven looked like. hvordan krigen i himlen så ud. And she says, Og hun siger, the influence of mind on mind, et sinds indflydelse over et andet sinds, so strong a power for good when sanctified, så stor en styrke for noget godt, når det er helliggjort, is equally strong for evil er lige så stærk med et ondt in the henseende hands of those opposed to God. i hånden på dem, som modsætter sig Gud. And then in the body of the paragraph, Og i selve
indholdet af She paragrafen, describes how Satan der beskriver hun, hvordan Satan manipulated the minds of the angels. manipulerede englenes sind. So if the concluding sentence is talking about the war in heaven, Så hvis den konkluderende sætning i paragrafen taler om krigen i himlen, the first sentence of the paragraph den første sætning i paragrafen tells us what type of war that was. fortæller, hvilken form for krig det var. And the war in heaven Og krigen i himlen was a war of mind on mind. var en krig, der omhandlede sind mod sind. That is an information war. Og det er en And informationskrig. it's the alpha Og det er en of alfa. warfare. Det er krigens alfa. If that's the first war ever fought, Hvis det var den første krig, der nogensinde blev udkæmpet, we can go to the last war ever fought. så kan vi gå til den sidste krig, der nogensinde blev kæmpet. And we find that war described in the Great Controversy. Og vi finder den krig beskrevet i den store strid. 663, I den store strid, side 663, paragraph 1. paragraf 1. But we're going to paraphrase through a few paragraphs. Men vi vil Satan fortælle has flere prepared for the paragrafer. last struggle for supremacy. Satan har forberedt sig for den sidste kamp for magten. Second advent has already occurred. Det andet komme har allerede sket. Det er The allerede dead are været der. raised. De døde er opstandende. Satan gathers an Opstået. army. Satan samler en hær, As the dead are raised, som de døde, de and he sees er the oprejst. multitude he now commands, Og han ser hele den mængde, som han nu styrer eller leder. his hope revives. For han er der håb. He looks out at this mass of resurrected people, Han kigger på den her masse af genopståede mennesker, and he sees among them og han ser the blandt dem greatest generals de største generaler, the world has ever known. som den her verden nogensinde har kendt til. Napoleon stands side by side with Alexander the Great, Napoleon står ved siden af Alexander den Store, who stands side by side with Hitler, som står ved siden af Hitler, who stands side by side with Pyrrhus, som står ved siden af Pyrrhus, side by side with the silver shields. som står ved siden af sølvskjoldene. The greatest generals the world has ever known. De bedste generaler, den her verden nogensinde har kendt til. The most powerful soldiers De mest magtfulde ever soldater, born. nogensinde født. All resurrected and united under Satan's banner. Er alle genopstået og forenet under Satans flag. And as he sees those tens of thousands, Og som han ser de 10.000'er, he looks at the New Jerusalem, ser han på det nye Jerusalem, God's people, Guds folk, and he believes he can take the city. og han tror, at han kan tage byen. And what does Satan do? Og hvad gør Satan? He starts to build weapons of war. Han begynder at bygge krigsvåben. Satan thinks Satan tror, he's ready for a hot war. at han er klar til en varm krig. What does Jesus do? Hvad gør Jesus? Above the throne of God Over Guds trone is revealed the cross. er korset åbenbaret. Like a panorama, Ligesom et over panorama the throne over tronen, appear the scenes of world history ser man scenen fra verdenshistorien. from the fall of Adam and Eve, Fra Adam og Evas fald, all through history, hele vejen igennem historien, to the second advent. til det andet komme. Those thousands united under Satan De 1000'er forenet under Satan have prepared for a hot war. har forberedt sig til en varm krig. They've built fires, De har bygget bål started building their iron weapons. og begyndt at bygge deres jernvåben. They're marching on the city, De marcherer mod and byen, God says, no. og Gud siger nej. You started with an information war. Du begyndte med en informationskrig. Satan waged an information war. Satan kæmpede en informationskrig. He fought against God Han kæmpede imod Gud using the power of mind on mind. ved at bruge magten med sind over sind. Magten på sind over sind. So at the last war, Så den sidste krig, God says to Satan, siger Gud til Satan, I'm going to fight against you jeg vil kæmpe imod dig with an information war. med en informationskrig.
mind on mind, med sind over sind, and the thousands under Satan og de tusinder over Satan, as they march. som de marcherer. Before their vision is opened up, 6,000 years of history. Før foran deres åsyn bliver der åbenbaret 6.000 års historie. And what happens to Satan's army? Og hvad sker der med Satans hær? They turn on their leader. De går imod deres leder. They don't attack the New Jerusalem. De angriber ikke det nye Jerusalem. They attack Satan. De angriber Satan. The time has come for the last desperate struggle. Tiden er kommet for den sidste desperate kamp. Satan rushes into his army Satan styrter mod sin hær and tries to inspire them with his anger. og forsøger at inspirere dem med sin vrede. But they've all turned against him. Men de har alle vendt sig imod ham. None acknowledge his leadership. Ingen anerkender hans ledelse. Satan's power is at an end. Satans magt har fået en ende. Their rage is kindled against Satan, Deres vrede er optændt over for Satan. and with the fury of demons they turn on him. Og med en dæmons vrede stormer de mod ham og vender sig mod ham. Satan waged an information war, Satan kæmpede en informationskrig, subverted God, went beneath God's attention, og gik under Guds opmærksomhed. Han gik udenom Guds opmærksomhed. and worked on the angels Arbejdede på englene to turn them against God, for at vende dem mod Gud. and a third falls. Og en tredjedel frafaldt. God goes underneath Satan, Gud går udenom Satan uses information, og bruger information and turns Satan's angels og vender Satans engle against his leadership. mod hans ledelse. Alpha and Omega, those wars are the same. Alfa og Omega, de krige er de samme. All an De information er war, ens. Det hele er en informationskrig, all a subversion from the inside. og det hele det er en undergravelse indefra. We're not in the final war now, Vi er ikke i den sidste krig but nu, we are in the final war between the king of the north and the king of the south. men vi er i den sidste krig mellem Nordens og Sydens konge. We are in the final generation. Vi er i den sidste generation. The same principles that we saw in heaven with that war, De samme principper, som vi så i himlen med den krig, we didn't just see in 2016. så vi ikke kun i 2016. It's been the theme of our reform line from the time of the end. Men det har været et tema på vores reformlinje siden endens tid. The same as the very first war and the very last war Det samme som den allerførste krig og den allersidste krig was 1989. var 1989. The king of the north Nordens konge went beneath the attention of the king of the south gik udenom Sydens konges opmærksomhed and spoke directly to his subjects og talte direkte til Sydens konges undersåtter and turned the subjects against the government. og vendte undersåtterne mod regeringen. That's the characteristics of 1989. Det er karakteristika af 1989, And I'm not sure og jeg er ikke sikker, what methodology people are using hvilken metodik folk de benytter to expect any other battle in our history, til at forvente hvilket som helst to andet slag i expect vores krig, nuclear weapons til at forvente atomvåben or any type of attack, eller et eller andet form for but you angreb. can be sure Men du kan være sikker they're på, not using the methodology at de ikke benytter metodikken, developed by this movement. som den her bevægelse har udviklet. We studied yesterday I går studerede vi the Third Diadochi War. den tredje Diadokkrig. It opens up with the Battle of Gabini. Den åbner op ved slaget ved Gabini. Antigonus defeats Eumenes Antigones overvinder Eumenes. not in battle, Ikke i et slag, but as a result of the battle, men som et resultat af slaget,
As a result of the charge of the elephants som er resultat af elefanternes fremstormen over a dusty salt plain, over en støvet saltplads, such a cloud of dust arises fremkommer der så stor en støvsky, that Antigonus is able to go behind Eumenes, at Antigonus formår at gå udenom Eumenes take control of his wealth, og tage kontrollen over hans rigdomme. and when he has control of his wealth, Og når han har kontrol over hans rigdomme, he can manipulate the subjects of Eumenes så kan han manipulere Eumenes undersåtter with an information war. med en informationskrig. I have your wives Jeg har jeres hustruer and your children og jeres børn, and everything that you've earned og alt som I har optjent in the last 5 to 8 decades. i de sidste 5 til 8 årtier. And Eumenes is overthrown Og Eumenes han from the overvindes inside indefra by his own subjects. af hans egen undersåtter. All of that Alt det is a result of the work of elephants, er et resultat af elefanternes arbejde, which connects into our previous studies hvilket skaber en forbindelse til vores tidligere studier on the reform lines of Pyrrhus. om Helene Pyrrhus So if we reformlinje. connect threads, Så hvis vi forbinder trådene, and we believe that that is a firm rule of interpretation, og vi tror på, at det er en stærk fortolkningsregel, stærk og fast we fortolkningsregel, can identify så kan vi identificere the final methods of warfare, de sluttelige krigsførelsesmetoder, de sidste not with krigsførelsesmetoder, guns, som ikke er med våben, but with information. men med information. This is how the Third Diadochi War begins. Det er der, hvordan den tredje diadokkrig begynder. Antigonus has 2 allies, Antigonus har 2 allierede, Seleucus and Python. Seleukos og Python. In this war, I denne krig Seleucus had turned on Eumenes havde Seleukos vendt sig mod Eumenes and attacked him. og angrebet ham. And Python Og Python had fought as a general havde kæmpet som general in the army of Antigonus. for Antigonus hær. So Antigonus Så Antigonus has had 2 powerful allies in this war. har haft 2 magtfulde allierede i denne krig. As this is just revision, Det er det blot er revision. I'll go straight to application. Vil jeg springe direkte til parallellen, eller There's been an anvendelsen. ongoing war Der har været en fortsættende between the krig United States mellem USA and the Soviet Union. og Sovjetunionen. In these final days of warfare, I krigens sidste dage the United States has had 2 allies. havde USA 2 allierede. One was the Vatican, Den ene var Vatikanet, the papacy, pavedømmet, John Paul II, John Paul den anden, the Sacred Alliance. den hemmelige alliance. The second, Den anden, Python, Python, the Mujahideen. mujahidinerne. This is in the context Det der er i konteksten af of the 10-year Afghanistan proxy war. den 10-årige afghanske proxykrig, It's known as Operation Cyclone. der kendes som Operation Cyclone, That they would train up the Mujahideen hvor de optrænede mujahidinerne to fight against the forces of the Soviet Union. til at kæmpe imod Sovjetunionens styrker. We know that those Mujahideen Vi ved, at de in mujahidiner 1996, i they 1996, overthrew the government of Afghanistan. der overtog de regeringsmagten i By Afghanistan. this stage, I dette stadie they've changed their name har de ændret deres navn from Mujahideen fra Mujahideen to the Taliban. til Taliban. They take over the government of Afghanistan in 1996. Og i 1996 overtager de Afghanistans regering. We saw that Antigonus, Vi så, at Antigonus after this battle, efter dette slag starts to turn on his allies. begynder at gå imod sine allierede. And we talked about America's tendency Og vi talte om USA's tendens
to begin to act as a unilateral power. Tendens til at begynde at opføre sig som en unilateral magt, It's more commonly called the global policeman. der er mere globalt kendes som den globale politimand. Antigonus starts to kill all the generals that are a threat to his rule. Antigonus begynder at slå alle andre generaler ihjel, der er en trussel for ham. He considers himself the master of Asia, Han ser sig selv som Asiens hersker, or the master of the East. eller Østens hersker. He kills Python, Han slår Python ihjel, who had been his ally. som havde været hans allierede. We connected that to 2001 Vi forbandt det til 2001 and the invasion of Afghanistan, og invasionen af Afghanistan, the overthrowing of the Taliban. hvor Taliban tog magten. I wanted to note Jeg vil gerne notere, the first battle of that war at det første slag i den krig was a battle for Mazar-i-Sharif, var slaget om Mazar al-Sharif. the first major battle of the Afghanistan war, Det første store slag i den afghanske krig, and the defeat of the Taliban. og Talibans, hvor de It was overvandt November the Taliban, 9th of 2001. var 9. november 2001. You can see Antigonus Man kan se Antigonus beginning to act more and more as a dictator, begynde at opføre sig mere og mere som en diktator, and this causes our other generals og dette tvinger vores andre generaler to begin to fear him. til at begynde at frygte ham. Seleucus, Seleukos, he turns on Antigonus. han vender sig imod Antigonus, Here they're in an alliance. og er i en alliance. Now it begins to break down Alliancen begynder nu at bryde sammen, almost immediately. næsten straks. It gets so bad, Det bliver så dårligt, Seleucus joins with others at Seleukos tilslutter sig andre on turning on Antigonus på at gå imod Antigonus and sending him an ultimatum. og sende ham et ultimatum. This is Cassander, Det der Cassander, Lysimachus, Lysimachus and Ptolemy. og Ptolemy. Ptolemy is the king of the south. Ptolemy er We know Sydens that. konge. Vi ved det. In 2003, I 2003, certainly in this history, helt sikkert i den her historie, any alliance between the Vatican and the United States has disintegrated. er enhver alliance mellem USA og Vatikanet blevet ødelagt. And in 2003, Og i the United States 2003 wants to invade Iraq, vil USA gerne invadere Irak, and they find their way is blocked by 3 allies. og de ser, at deres vej er blokeret af 3 allierede. Germany, France, and Russia. Tyskland, Frankrig og Rusland. We know that Russia Vi ved, at is Rusland the king of the south. er Sydens konge. Despite the ultimatum, På trods af ultimatumet, Antigonus attacks angriber Antigonus Syria. Syrien. This area that he attacks Det område, som han angriber, is not under the direct control of Ptolemy, er ikke under Ptolemys direkte kontrol, but it is part of his sphere of influence. men den er en del af hans indflydelsessfære. And when the United States invaded Iraq Og da USA invaderede Irak, in violation of this ultimatum, og brød dette ultimatum, på trods af det her ultimatum, they attacked the sphere of influence så angreb de den her indflydelsessfære, of Russia. som tilhørte Rusland. And we read some quotes Og vi læste nogle citater, that demonstrated der demonstrerede og Russia's viste position with Iraq. Ruslands position i forhold til Irak. Documents released by the CIA Dokumenter offentliggjort af CIA described those early days of the Iraq War beskriver de tidlige dage af Irak-krigen, and the effort that Russia made og det forsøg, som Rusland gjorde to protect Saddam Hussein. for at beskytte Saddam Hussein. They took any information they could glean
De tog enhver information, de kunne få fat på on American troop movements i forhold til amerikanske troppers bevægelse, og hvor de var henne, and funneled it through to Saddam Hussein. og videregav det til Saddam Hussein. So Antigonus attacked the sphere of influence of Ptolemy. Så Antigonus angreb Ptolemys indflydelsessfære, And he's successful in that endeavor. og han er succesfuld i det foretagende. He takes much of the territory down to Egypt, Han tager meget af territoriet ned til Egypten, and then he leaves his son Demetrius to guard that territory. og så efterlader han hans søn Demetrius for at bevogte det territorium. Ptolemy now feels encouraged Ptolemy føler sig nu opfordret to reconquer that area of cold Syria that he had lost. til at genvinde det område ved Køjlesyrien, som han havde tabt. He knows that Antigonus is distracted. Han ved, at Antigonus er distraheret. He gathered a large army Han samlede en stor hær and led the army out towards Gaza, og førte hæren mod Gaza, where Demetrius had been stationed. hvor Demetrius var udstationeret. Demetrius ignores the advice of his counselors. Demetrius ignorerer hans rådgivers råd. He's facing in battle Han møder i slaget Seleucus and Ptolemy, Seleucus og Ptolemy. Han står over for dem. two of the greatest generals of all time. To af de allerbedste But young generaler i verden. Demetrius was determined to protect the territory. Men den unge Demetrius var opsat på at beskytte territoriet. And the two forces clashed at the Battle of Gaza. Og de to styrker stødte sammen i slaget om Gaza. Slaget this ved Gaza. battle- I dette slag Ptolemy destroyed the army of Demetrius. ødelagde Ptolemy Demetrius hær. It was a crushing defeat, Det var et slående nederlag. Stort and nederlag. Demetrius was humiliated. Og Demetrius blev ydmyget. The location of Gaza Gazas lokation is the same location er samme as lokation Raphia, som which is Rafia, why the Battle of Raphia we know from Daniel 11 hvilket er hvorfor vi ved, at slaget ved Rafia, som vi kender fra Daniel 11, is sometimes referred to as the Battle of Gaza. samtidig refereres som slaget ved We Gaza. know at the Battle of Raphia, Og vi ved om slaget ved Rafia. remember this is an information war. Husk på, at det er en informationskrig. Russia defeats the United States. Rusland besejrer USA. Antigonus heads to meet his son. Antigonus går ud for at møde sin søn. He hears there's a crisis. Han hører, at der er en krise. Ptolemy has marched north, Ptolemy har marcheret nordpå, and Antigonus begins to push back. og Antigonus begynder at give modstand igen. And Antigonus recaptures all the territory that has been lost. Og Antigonus genvinder alt det tabte territorium. Right up to the borders of Egypt. Helt op til Egyptens grænse. We've talked before Vi har før talt om about 1989 1989, and the fact that the king of the north only goes to the borders. og det faktum, at Nordens konge kun går til grænsen. But we have no evidence Men vi har ikke bevis for, that story changes. at den historie ændrer sig. You only need to go to the borders Man har kun brug for at gå til grænsen, to defeat your enemy for at besejre ens fjende, when the war is over a sphere of influence. når krigen den omhandler nogle indflydelsessfærer. Antigonus is in a position to take Egypt, Antigonus er i en position til at overtage Egypten, and he probably would have, og det ville han sikkert også have gjort. but he finds that he's facing two other enemies. Men han indser, at han står over for to andre Because of fjender. this battle, På grund af dette slag Seleucus feels free føler Seleucus sig fri after Ptolemy's victory efter Ptolemys sejr to take an army, til at tage en hær march back up to Babylon,
marcherer tilbage til Babylon and take back Babylon. og tilbageerobrer Babylon. So in this history, Så i denne historie Babylon is retaken. genvindes Babylon af Seleukos. Antigonus Antigonus sees this threat ser denne trussel from Seleucus. fra Seleukos, He wants to go fight over Babylon, og han vil gerne gå og kæmpe om Babylon. and he has one other problem: Og han har endnu et the problem. Nabateans. Nabateerne. The Nabateans Nabateerne are the direct descendants of Ishmael. er Ishmaels direkte efterkommere. They come from the east. De kommer fra øst. They start harassing Antigonus. De begynder at genere Antigonus. So Antigonus decides Så Antigonus beslutter to make peace with these three allies at indgå fred med disse tre allierede, so he can concentrate så han kan koncentrere sig on the Nabateans, på nabateerne, particularly Seleucus, men særligt Seleukos. and they conclude the peace of the dynasts. Og de indgår den her fredspagt, der kaldes dynasternes It's at fred. this peace treaty Det er ved denne fredsaftale, that Cassander feels threatened at Cassander føler sig truet by the existence of Alexander's son ved eksistensen af Alexander den store søn and the mægtige decision of søn. the generals og generalernes that beslutning, Alexander's empire would one day be given back to his son. at Alexanders imperie en dag vil blive tilbagegivet til hans søn. So Cassander orders the killing of Alexander's son and the mother Roxanne. Så Cassander bestiller et mord på Alexanders søn og hans moder It's here that you would Roxanne. mark the final end of Alexander's dynasty. Det er her, hvor man vil markere den sidste fuldstændige afslutning på Alexanders dynasti. Antigonus marches back to Babylon, Antigonus marcherer tilbage til Babylon, and between 311 og mellem 311 and 309 BC, og 309 før Kristus, he fights the Babylonian War with Seleucus. så kæmper han den babylonske krig med Seleukos. The conclusion of this Konklusionen på det is Seleucus gaining full control of Babylon, er, at Seleukos han vinder fuld kontrol over Babylon. the beginning of the Seleucid dynasty, Begyndelsen på Seleucid-dynastiet. the establishment of Seleucus. Seleukos etablering. We brought that to our history. Det bragte vi til vores historie. We saw Seleucus Vi så Seleukos, also representing the king of the north, der også repræsenterer Nordens konge, the papacy. pavedømmet, And the papacy in the United States og pavedømmet og USA were allies in this war with the Soviet Union. var allieret i denne krig mod Sovjetunionen. The United States also utilizing the Mujahideen. USA benytter også mujahedinerne. The Soviet Union is defeated. Sovjetunionen besejres. The United States begins to act as a global superpower, USA begynder at opføre sig som en global supermagt. unrestrained. Ubegrænset. That causes John Paul II to turn against the United States. Det får John Paul II til at vende ryggen til USA. They also turn on their allies. De går også imod deres allierede. Vender dem ryggen. And we discussed the First and Second Iraq War in some detail. Og vi diskuterede den første og den anden iranske og irakiske krig There's an ultimatum. til en vis detalje. Der er et ultimatum. Three of those powers, Tre af de Germany, kræfter, France and Russia, Tyskland, Frankrig og Rusland, come together går sammen in a series of meetings i en række møder and discuss how they're going to restrain the United States. og diskuterer, hvordan de vil begrænse USA. They give America an ultimatum. De giver USA et ultimatum. If you try to invade Iraq, Hvis du forsøger at invadere Irak, we'll block any legislation vil vi blokere enhver lovgivning through the UN. gennem FN.
The United States invades Iraq anyway. USA invaderer alligevel Irak, It was under the sphere of influence of Russia. og det var under Ruslands indflydelsessfære. Regarding this invasion, Vedrørende denne invasion, to do with this invasion, Vladimir Putin later said, sagde Vladimir Putin senere, quoting, jeg citerer, "No one feels safe ingen føler sig tryg from the power of the United States," my words. fra USA's magt, som er mine tilføjede ord. Then he says, Så siger han, I repeat, jeg gentager, no one feels safe. ingen føler sig sikker, He was making tryg. a point Han ville about frem the med en activity of pointe America. vedrørende USA's aktivitet. Then we see the Battle of Rafia. Så ser vi slaget ved Rafia. The king of the south Sydens konge marches against the king of the north marcherer mod Nordens konge and defeats him, og besejrer ham, leading to Panium. der fører til Panium. The king of the north pushes back Nordens konge giver igen, all the way to the border of Russia. helt hen til Ruslands grænse. They take back all that sphere of influence. De tilbageerobrer hele den Then we see the indflydelsessfære. re-emergence, Så ser vi genopstandelsen resurrection of this power. af denne magt. Now, when we studied the counterfeit, Da vi studerede det forfalskede, we understood that Eller det there's falske. two histories of failure så forstod vi, at der var to and fejlhistorier a history of success. og en succeshistorie. We could talk about ancient Israel. Vi kunne tale om det gamle Israel. First of all, For det første they come out of Egypt kommer de ud af Egypten and go into apostasy. og frafalder. Then they come out of Babylon Så kommer de ud af Babylon and they become Pharisees. og bliver fra især. And then they go into captivity to Rome. Og så kommer de i fangenskab til Rom. Failure Så fejl. to fulfill their mission. De fejler jo Failure fuldbyrde to deres fulfill their mission. mission. Fejler jo forfylde deres mission. De har Success. fiasko. Succes. And this success Denne succes looked completely different så helt anderledes to ud what they expected. i forhold til, hvad de havde forventet. Modern Israel. Det moderne Israel. 3 histories. 3 historier. The history of the Millerites, Mileritternes historie. I'll say 1844. Jeg vil sige 1844. They failed to complete their mission. De fejlede i at fuldende deres 1888, mission. they all 1888. turned into Pharisees. De blev alle til farisæere. And then Og så the history of the 144,000. de 144.000 historie, Success som er en succes, looks completely different ser helt anderledes ud to what we were led to expect. i forhold til, vi forventede. Fik Modern Babylon. forventet. Moderne 3 Babylon. histories. 3 historier igen. 1945. 1945 Failure. slog fejl. 1989. 1989 Failure. slog fejl. They're now history. Så vores historie I'll just call it Sunday law. vil jeg blot kalde det søndagsloven. 1989 is a history of failure 1989 er en historie, en for fejlhistorie the papacy. for There's a number pavedømmer. of reasons they fail in this history. Der er en række årsager til, at de fejler i denne historie. But one of the key reasons En af de vigtigste årsager, is that as soon as the Soviet Union begins to fall, det er, at lige så snart Sovjetunionen begynder at falde, before that fall is even completed, før det fald overhovedet er fuldbyrdet, the United States has already discarded them as an ally. så har USA allerede smidt dem fra sig som en allieret. Do we think Tror vi, that the United States at USA is going to willingly and easily let og med god vilje relinquish any power, vil overgive nogen magt? surrender? Hitler didn't. Hitler gjorde det ikke. That's why 1945 was a failure. Derfor var 1945 fejl. En fejl, en Papacy fiasko. wanted power Pavedømmet ville gerne have magt from Nazi Germany. fra det They had nazistiske to fight Tyskland, Germany for it. og de skulle kæmpe med Tyskland for det. No dictator willingly gives power to another.
Ingen diktator giver med god vilje magt til hinanden. 1989. 1989. The same dynamic. Samme dynamik. They fight for it, De kæmper for det, but they don't succeed to obtain it. men de opnår det ikke succesfuldt. I think we can have the picture Jeg tror, at vi kan have billedet, that because we think there's supposed to be an alliance, at fordi vi tror, at der skal være en alliance, they're all meant to be friends. så bør de alle være venner. I would suggest, Jeg vil foreslå, whatever it looks like, at ligegyldigt hvordan det ser ud, if the Vatican has power at the end of the world, hvis Vatikanet har magt ved verdens ende, and they want some of that power to be surrendered by America, og de gerne vil have, at USA overgiver noget af den magt, they would have to fight for it. så er de nødt til at kæmpe for det. We described the position of John Paul II on all of those wars. Vi diskuterede John Paul den andens position på alle disse krige, And then we spoke of the message og så talte vi om budskabet, that he's been giving som han udgav the eller gav last few years. for de sidste par år. He's been saying Han har sagt, there's these people rising up, at der er de her folk, de giving speeches kommer frem og giver taler, that resemble those of Hitler. der minder om dem fra Hitler af. He's a close counterfeit of our message. Han er en tæt forfalskning af vores budskab. We need to understand more clearly. Vi har brug for at forstå endnu I tydeligere. would suggest in a much more adult fashion Jeg vil foreslå på en meget mere voksen måde. the role of the papacy at the end of the world. Pavedømmets rolle ved verdens ende. This is the third Diadochi War. Det der er den tredje diadokkrig. We talked about the third and the fourth as one war. Vi talte om den tredje og den fjerde som en krig, With an armistice in the middle. med en våbenhvile i midten. We've taught the fourth. Vi har undervist i den Now we've fjerde, gone back and reviewed the third. og nu er vi gået tilbage og gennemgået den tredje. And all of that leads us Og alt det fører to os the hen history til, of World War I til Første Verdenskrigs historie and World War II. og Anden Verdenskrigs historie. The third and the fourth, Den tredje og den fjerde, like the first and the second World War. ligesom den første og den anden verdenskrig. One war En krig with an armistice in the middle. med en våbenhvile i midten. We've made application of World War II. Vi har draget paralleller fra en verdenskrig til en verdenskrig. What we need to investigate Det vi har brug for at undersøge eller is granske, a thorough understanding of World War I er en dybdegående forståelse af Første Verdenskrig. that would remind us of the triple application of prophecy. Det vil påminde os om en trippel anvendelse The af first and the Bibels second profeti. equal the third. Den første og sammen med den anden udgør den So tredje. if we want to understand in our history Så hvis vi i vores historie gerne vil forstå, what it looks like, hvordan den ser ud, we take the history of 1844 and 1888. så tager vi historien fra 1844 og 1888. If we want to understand World War III, Hvis vi gerne vil forstå 3. we verdenskrig, understand the history of World War I and World War II. så skal vi forstå 1. og 2. verdenskrig. And that's the history I want us to investigate for the rest of our class. Og det er den historie, jeg gerne vil undersøge for resten af vores team. We've already covered our reasons for investigating World War I Vi har allerede afdækket vores grund til at undersøge 1. verdenskrig in the first couple of presentations. i de første par præsentationer. There were a few causes of World War I, Der var flere grunde til 1. verdenskrig. catalysts. There's one primary catalyst Der er en primær that I want to katalysator, note. som jeg gerne vil notere. It was 1908, Det var 1908, and it was known as the Bosnian Crisis. og det blev kendt som den bosniske krise. It was the Bosnian Crisis Den bosniske krise that sowed the seed for World War I. var den, der såede frøet til portion- 1. verdenskrig.
I want to discuss the For denne- Bosnian crisis Denne del vil jeg gerne diskutere den bosniske krise together with its application, sammen med dens parallel eller because anvendelse i I vores tid, fear it's a little bit complicated. og jeg frygter, at det er en lille smule kompliceret, If it's your first time investigating this history. hvis det er første gang, man gransker denne historie. There's been tension Så der har været spænding, building throughout Europe. der er blevet opbygget op igennem Europa. There's been a series of revolutions. Der har været en række revolutioner. The king of Serbia Serbiens konge was assassinated in a coup. blev myrdet i et kup, And a pro-Russian government came to power. og en pro-russisk regering kom til magten. So Serbia Så Serbien is now pro-Russian. er nu pro-russisk, And they're also og de er også quite ambitious. ret ambitiøse. If you were to look at a map of that region, Hvis man kiggede på et kort over den region, at that point in time, på det tidspunkt i historien, you would find Serbia vil man se Serbien surrounded by some other regions omringet af andre regioner, that all identified as Slav. som alle identificerer sig som slaviske. And Serbia had the ambition to control all the Slav nations. Og Serbien havde ambitionerne om at kontrollere alle de slaviske nationer. In this history of World War I, I Første Verdenskrigs historie, one point before we go any further. en pointe før vi går videre. We know there's two sides, Vi ved, at der er to sider. the Triple Alliance and the Triple Entente. Triple-alliancen og Triple-ententen. The Som jeg ikke Triple lige ved, hvad er. Alliance was a failure. Triple-alliancen var en fiasko. It consisted of Austria-Hungary, Den bestod af Østrig-Ungarn, Germany and Italy. Tyskland og Italien. And Italy never ended back. Italy did not back them in that war. Og Italien støttede dem ikke i den krig. We've already identified Germany Vi har allerede identificeret as Tyskland the king of the north in this history. som Nordens konge i den historie. I want to suggest Jeg vil gerne foreslå, that Austria-Hungary at Østrig-Ungarn is a two-horned power, er en as you would tohornet see magt, Medo-Persia, ligesom man vil se Medo-Persien, equally representative of the United States. og den repræsenterer lige så godt USA. It gives us a secondary perspective, Den giver os et sekundært perspektiv, et andet another layer to perspektiv, this history. et andet lag, endnu et lag til den her historie. So as we discuss Germany and Austria-Hungary, Som vi diskuterer Østrig-Ungarn, we're going to see them both symbolizing the United States, så vil vi se, at de begge symboliserer USA. adding two different layers of information. Tilføjer to forskellige lag information. There's this growing tension Der er en voksende spænding between Austria-Hungary and Serbia. mellem Østrig-Ungarn og Serbien. And Austria-Hungary feels the need to restrain the ambition of Serbia. Og Østrig-Ungarn føler sig nødsaget til at begrænse Serbiens ambitioner. I can't draw, Jeg kan ikke tegne, but if you can imagine Austria-Hungary, men hvis I kan forestille jer Østrig-Ungarn, then there's this region of Bosnia så er der Bosniens region and the area of Serbia. og Serbiens territorium. Serbia had hopes to control the area of Bosnia, Serbien havde forhåbning om at kontrollere Bosniens territorium and Herzegovina. og Herzegovina. We'll just call it the Bosnian crisis. Vi kalder det blot den bosniske krise. Det er lidt lettere. Serbia wanted to control this region, Serbien ville kontrollere den region, but wanting to restrain Serbia, Austria-Hungary marched down and took control of Bosnia. men for at begrænse Serbien, så gik Østrig-Ungarn ned og
Bosnien in 1908. i 1908. This infuriated Serbia. Dette gjorde Serbien Now, they've utrolig been vrede. fighting an economic war for some time. De havde kæmpet en økonomisk krig i et stykke tid, And Austria-Hungary had been attempting to control Serbia og Østrig-Ungarn havde forsøgt at kontrollere Serbien through their economy. gennem deres økonomi. Serbia becomes so angry Serbien bliver så vrede that Austria-Hungary has taken over Bosnia over, at Østrig-Ungarn har overtaget Bosnien, that they appeal to their parent, Russia. at de appellerer til deres forældre, Rusland. I mean their powerful ally, Jeg mener deres magtfulde allierede. the big bear standing behind the tiny little Serbia. Den store bjørn, der står bag lille Serbien. This is 1908, Det der er 1908, and Russia was not doing well. og Rusland havde det ikke så godt. Det gik ikke så They had godt for just Rusland. fought a war with Japan, De havde netop kæmpet en krig med Japan, which they had lost. som de tabte. They'd also faced a revolution, De havde også skulle the konfrontere en revolution of revolution, 1905. 1905-revolutionen. So Russia is backing Serbia, Så Rusland bakker Serbien op, but because they've just lost a war men fordi de netop har tabt en krig, and they've experienced revolution, og de er gået igennem en revolution, they've experienced a revolution. They had, or attempt of a revolution. eller et forsøg på en revolution. It didn't overthrow the government. De overvandt ikke regeringen. They tell Serbia they're not powerful enough Så fortæller de Serbien, at de ikke er magtfulde nok to, Ikke er to stærke nok. protect Serbia's interests. til at beskytte Serbiens interesser. This sowed the seeds of war. Dette såede krigens frø. There were a few consequences. Krigens frø. Der var nogle få konsekvenser. In this 1908 conflict, I den her krise i 1908, Austria-Hungary Østrig-Ungarn, learnt that they had the full support of Germany. lærte de, at de havde Tysklands fulde opbakning. So they began to act more recklessly. Så de begyndte at opføre sig mere hensynsløst. Italy Italien became disgusted with that alliance, blev sure over den alliance, which caused them to not support that alliance once the war began. hvilket fik dem til ikke at støtte den alliance, da krigen brød ud. But De the vemmedes two den alliance, greatest results men de to største resultater was first, var først the humiliation of Russia. Ruslands ydmygelse. They couldn't protect their ally, De kunne ikke beskytte deres allierede, and they felt humiliated. og de følte sig ydmyget. So they essentially said, Så dybest set sagde "We'll de, never let this happen again. vi vil aldrig nogensinde lade dette ske igen. Next time will be war." Næste gang vil der være krig. Vil der blive krig. The second result Det andet resultat is Serbia became much more determined to oppose Austria-Hungary. det var, at Serbien blev meget mere opsat på at modsætte sig Serbien og Ungarn, And some of them within Bosnia eller Bosnien og Ungarn, og nogle af dem i began to Bosnien form a terrorist organization begyndte at forme en terrororganisation, known as the Black Hand, der blev kendt som den sorte hånd, with the purpose of restraining Austria-Hungary. med det formål at begrænse Østrig-Ungarn. Now I want to work with the application now. Jeg vil gerne komme hen til anvendelsen, Because this information might be lost to you by the time we come all the way back. for den her information vil måske gå tabt for jer, når vi kommer tilbage igen. Head back into the history of 1990-91. Hvis du går tilbage til historien i 1991, You have a two-horned power. man har en tohornet States. magt, USA. There's two other smaller independent countries, Der er to andre små uafhængige lande, Kuwait Kuwait and Iraq. og Irak. Iraq is ambitious. Irak er ambitiøse. They look at the Middle East
De kigger på their Mellemøsten, brethren, deres brødre, whether it's Iran or Saudi Arabia, om det er Iran eller Saudi-Arabien, and they have ambition og de har ambitioner om to have authority over that whole area or territory. at have autoritet over hele den region eller de territorier. But the United States intervenes Men USA blander sig. when Iraq attempts to take over Kuwait. Når Irak forsøger at overtage Kuwait, The United States marches down marcherer USA ned and takes control of the whole territory. og tager kontrollen over hele det territorium. Who was Iraq's ally? Hvem var Iraks allierede? Russia. Rusland. Was Russia strong enough to respond? Var Rusland stærk nok til at svare? No. Nej, They weren't strong enough to respond de var ikke stærke nok til at svare, because they'd just lost a war, for de havde netop tabt en krig, the Cold War, den kolde krig, and they just experienced the 1989 revolutions. og de havde netop gået igennem 1999-revolutionen. You come to 90 and 91, Det kommer til 1991, the eller United States, 1990-revolutionen havde that de gået Russia is igennem. not going to defend the interests of their ally. Og USA og Rusland kan tilsyneladende ikke beskytte deres allierede igen. 1979, we 1979. mark this 10-year history, Vi markerer den her 10-årige historie. 79 to 89. 79 til 89. In 1979, I 1979 there's a revolution in Iraq er der en revolution i Irak, that turns it into a pro-Russian country. der gør Irak til et pro-russisk land. It already had been, Det havde det allerede været. but this is the rule of Saddam Hussein, Men det der, når Saddam Hussein hersker, and he allies closely with Russia. og han allierer sig tæt med Rusland. From 1979, Fra he's 1979, extending his influence over the Middle East. så udvider han sin indflydelse The over United States Mellemøsten. sees this as a threat. USA ser dette som en trussel. When Iraq tries to take Kuwait, Når Irak forsøger at overtage Kuwait, the United States responds så svarer USA by taking over that region. ved at overtage den region. And ever since, Og siden da Kuwait has become a dependent subject of the United States. har Kuwait blevet en afhængig undersåt af USA. USA's afhængige undersåt, Depends on the United States for protection. der afhænger af USA for beskyttelse. So we've connected Austria-Hungary. Så vi har forbundet Østrig og Ungarn, It's becoming involved der bliver involveret in the interactions between Serbia and Bosnia. i interaktionen mellem Serbien og Bosnien. It's trying to economically control Serbia. De forsøger økonomisk at kontrollere Serbien. The United States is becoming involved USA bliver involveret in the interactions between Kuwait and Iraq. i interaktionen mellem Kuwait og Irak. Connected with this Forbundet med dette is the attempts to economically control Iraq. er forsøget på økonomisk at styre Irak. Serbia has a powerful ally, Serbien har en magtfuld allieret, but that ally Russia men den allierede Rusland cannot defend them against Austria-Hungary. kan ikke beskytte dem imod Østrig-Ungarn, Because they've just lost a war for de har netop tabt en krig, and they're still suffering from an internal revolution. og de lider stadig på grund af den interne revolution. Iraq cannot be defended by Russia Irak kan ikke beskyttes af Rusland, because they've just lost a war for de har netop tabt en krig, and they're still suffering og de lider stadig from an internal revolution. fra en intern revolution. So this history of the Bosnian crisis, Så denne historie om den bosniske krise, Austria-Hungary takes over a sphere of influence Østrig-Ungarn overtager en indflydelsessfære,
from Serbia. fra Serbien. And Russia cannot respond. Og Rusland kan ikke besvare det. In the history of 89 to 91, I historien fra 89 til 91 we see the United States ser vi USA, takes Iraq's sphere of influence at de tager Iraks indflydelsessfære, Kuwait, and Russia is too weak to respond. og Rusland er for svag til at kunne svare. Out of this conflict, Ud af denne konflikt a terrorist organization forms. bliver der skabt en terrororganisation. In this history, I denne historie, it's known as the Black Hand. der kendes den som sort hånd. In this history, I denne historie you could call it Al-Qaeda vil man kunne kalde den Al-Qaida or the Taliban. eller Taliban. We're out of time. Vi har ikke mere tid. We'll finish this when we come back. Vi vil færdiggøre det, når vi kommer tilbage. If you kneel with me, we'll close in prayer. Hvis I vil knæle med mig, vil vi slutte i bøn. Dear Father in heaven, Kære himmelske far, thank you for our blessings. tak for vores velsignelser. We know we're living in serious times. Vi ved, at vi lever i seriøse tider. I pray that you'll give us understanding Jeg beder, at du må give os forståelse and an increase of courage and faith. og en forøgelse af mod og tro. I pray this in Jesus' name. Det beder jeg i Jesu navn. Amen.